হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু। সর্বরক্তি সনাতনী সংগঠন তৎপরতায় আজ বিশাল কাবড় যাত্রা গ্রাম খাবাড়া থেকে সঙ্গে সংযুক্ত আছেন খাবাড়া সনাতনী সংগঠন। তো সর্বশক্তি সনাতনী সংগঠন সকলের সাথে সকলের পাশে মানবতার সেবায় ভক্ত সেবায় নিয়োজিত আছে, সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই কাবড় যাত্রা মাই নদী থেকে জল নিয়ে গ্রাম খাবারসায় शिव मंदिर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम खवासा नगर में हैं और शिव शक्ति आराधना से शिव मंदिर खवासा तक एक भव्य विशाल कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। समरसता युक्त ये कावड़ यात्रा है। इसमें बड़ी कावड़ 31 लीटर की है जो लेके चल रहे हैं। उसके साथ नगर का हर युवा, महिला, बच्चे, बूढ़े सब लगे हुए। करीब 1000 से अधिक संख्या है इस कावड़ यात्रा की। बोलो जय सिया राम, जय श्री তো আপনারা দেখছেন পিছনে আমাদের নারী শক্তি পুরুষ শক্তি উভয় এই সুন্দর